Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan, untuk kekuatan, kesehatan, kecukupan bahkan kelimpahan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan biarlah di hari Minggu ini kita boleh dengan segenap hati, dengan sukacita kita mau datang kepada Tuhan. Kita ingin memuji dan menyembah Dia. Kita boleh siapkan hati kita. Kita mau katakan, Engkaulah Tuhanku yang kukasihi, dan kepadamu kami datang karena salibmu itu yang sudah menyelamatkan kami. Karena salibmu hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita tenangkan hati di hadapan Tuhan. Ya, jemaat yang terkasih, mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, singkirkan hal-hal yang dapat mengganggu kita ketika kita beribadah di rumah. Kita tetap dengan hati yang rindu, dengan hati yang penuh ketaatan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh.
Ibadah ini kita adakan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Tritunggal, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan ketika kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. 我们的帮助是在乎依靠照天地自耶和华的名，愿恩惠平安从上帝我们的父并主耶稣基督归于你们。阿门。Firman Tuhan berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuatan, dan kekuasaan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan boleh memberikan kesempatan, kita boleh beribadah di hari Minggu ini. Mari kita datang dengan segenap hati kita, dengan ungkapan syukur, dengan sukacita. Kita berikan penghormatan yang tertinggi kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Jemaat yang di rumah atau dimanapun kita berada, kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Hormat bagi Raja Mulia. Hormat bagi Raja Mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Benar Tuhan, di hadapan tahta-Mu, di hadapan-Mu ya Tuhan, kami semua berdiri mendengar panggilan Tuhan untuk datang memuji menyembah Engkau dimanapun kami berada. Baik di rumah bersama dengan keluarga kami atau dimanapun kami berada. Kami tahu kami di hadapan Tuhan. Biarlah ya Tuhan dengan segenap hati kami ingin memuji, menyembah, memuliakan Engkau dan memberikan penghormatan kami yang tertinggi. Sehingga dalam ibadah ini dari awal hingga akhir, Engkau boleh dipuaskan. Dan setiap kami ya Tuhan yang beribadah kepada Engkau boleh puas akan kehadiran Engkau. Di dalam sukacita kami datang menyembah Engkau ya Tuhan. Kami persembahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Dan Mazmur pujian 130 boleh menjadi Mazmur pujian yang boleh menguatkan kita. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya.
Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Bersama-sama berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Dia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Silakan duduk, Bapak Ibu jemaat terkasih. Kita bersyukur karena pemazmur boleh mengingatkan kita supaya kita boleh berharap kepada Tuhan karena kasih setianya tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita berespon dengan kita menaikkan pujian. Ku berserah pada Yesus. Dengan sukacita kita pujikan pujian ini. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Roh-Nya penuhi hatiku, dan Dia sungguh milikku. Aku berserah. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi segala pergumulan hidup kita, segala masalah kehidupan kita. Tetapi Tuhan juga tahu ketika kehidupan kita bermasalah di hadapannya. Kita berdosa kepada Dia, Tuhan juga tahu. Dan Tuhan menantikan untuk kita datang, memohon pengampunan kepada Dia. Karena melalui Kristus yang tersalib kepalanya tertunduk itu, Dia pribadi yang sanggup mengampuni dosa kita. Kepala yang tertunduk. Kepala yang tertunduk, oh Yesus Tuhanku, dan duri yang menusuk jadi mahkotamu. Kau yang maha mulia, Putra Allah Bapa, rela jadi manusia, menanggung derita. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Firman Mazmur 32 ayat 5 berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau akan mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari setiap kita boleh datang di hadapan Tuhan memohon pengampunan daripada Tuhan. Kita datang dengan kejujuran, dengan kesungguhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, membawa diri kita. Bahkan untuk seorang suami membawa istri dan seluruh anggota keluarga. Untuk memohon pengampunan yang daripada Tuhan.
Ya Tuhan yang Kau tanggung, ya itu salahku, dosaku yang Kau tanggung di kayu salibmu. Oh, kasihani aku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah-Mu. Mari dengan kejujuran kita membawa diri kita dan segenap anggota keluarga kita mengaku dosa kita, mengaku dosa keluarga kita, bahkan kita membawa dosa bangsa kita ini kepada Tuhan. Waktu ke depan hanya antara kita dengan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita tutup mata, datang ke hadapan Tuhan. Musik menyalun dengan lembut. Ya Tuhan, kami datang Tuhan. Kami membawa segenap diri kami di hadapan Engkau. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu dalam hidup kami. Apa yang ada dalam hati, dalam pikiran, yang keluar dari mulut kami, yang keluar dari perbuatan kami, dan tingkah langkah kami. Tuhan, kami memohonkan pengampunan yang daripada Engkau. Tuhan, sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Karena di dalam kondisi pandemi seperti ini ya Tuhan, kadang justru kami banyak berdosa kepada Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni juga anggota keluarga kami ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar di dalam belas kasihan-Mu ya Tuhan, Engkau menerima segenap permohonan pengampunan kami atas dosa kami, dosa keluarga kami, bahkan kami Tuhan membawa dosa bangsa kami ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan, pulihkan bangsa kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan diri kami di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami bawa dengan segenap hati dan kejujuran. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Petunjuk hidup baru diambil dari 1 Korintus 1 ayat 23-24. Kita bacakan bersama-sama. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kita bersyukur karena dalam Kristus ada kekuatan dan hikmat Allah untuk menyelamatkan kita. Dan berespon dengan salibina di Bukit Golgota. Di Bukit Golgota tampaklah salibnya,
Mari bersama dengan gereja di segala abad dan segala tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Puji-pujian daripada Sanctus, biarlah pujian ini boleh menguatkan kita bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita. Saat ini mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta Dedi Wikarsa dengan tema warisan salib. Kita bersyukur karena salib. Kita boleh memperoleh kekuatan.
Karena salib kita mengalami keselamatan. Mari kita terus memandang kepada salib Kristus. Karena salib ku hidup. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Ayo jemaat yang di rumah dimanapun berada, kita sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Oh, Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwa pun berserah. Jiwaku pun berserah. Oh, hanya kepadamu Tuhan. Kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Hanya salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. 弟兄姐妹们，来，我们一起祷告，我们要来聆听上帝的话语。我们祷告， Mari kita berdoa. 主耶稣，我们来到你的面前，我们要读经，我们要听你的话，你恩膏我们，使我们可以明白你的话。 Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Tuhan supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dan menyembah Tuhan. 给我们一颗心，要来遵循你的话语在我们的生活上。 Berilah hati kami untuk menaati firman-Mu di dalam hidup kami. 你恩膏你两位仆人，使我们可以清清楚楚的把你的话解释。 Urapilah kedua hamba-Mu ini supaya mereka dapat menyampaikan firman Tuhan dengan jelas. 你也祝福你的会友们在家里的正在敬拜赞美你。 Berkati juga setiap jemaat yang beribadah di rumah. 我们祷告，奉耶稣基督的名， Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 仍然站立，我们要一起来读上帝的话，从马太福音16章24节。 Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 16 dari 13 ayat 马太福音 13 sampai 24. 16章24节， Matius pasal 16 ayat 24. 于是耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。” Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. 请坐，弟兄姐妹们。 Jemaat dipersilakan duduk. 弟兄姐妹们，我们在生活上，我们常常听有公司的有它的口号。
Bapak Ibu kekasih, kita di dalam dunia ini sering mendengar ada perusahaan mereka mempunyai slogan-slogan tersendiri. 好像这个苹果公司，他讲我们的 slogan， 我们的口号是我们不同的想法。 Seperti slogan dari Apple, mereka mengatakan mereka mempunyai pikiran yang berbeda. Nokia 他们讲 connecting people。 Nokia mengatakan bahwa mereka menghubungkan orang-orang. 这个 Lion Air 讲 we make people fly。 Kalau Lion Air, mereka mengatakan kami membuat orang-orang itu terbang. 呀，因为以前飞机票很贵， Karena dulu tiket pesawat itu sangat mahal. 人人都坐这个火车 Mereka hanya bisa kereta api. 啊，然后这个 Lion Air 第一次就这个飞机票很便宜， Lalu Lion Air mempunyai tiket yang sangat murah 所 pertama 以这 kali. 个人民坐火车的可以都坐飞机 Supaya orang-orang dapat naik pesawat. 啊。这个另外一个的这个小孩子，我们的小孩子朋友们就喜欢吃的 Nah inilah yang disukai anak-anak kita. 啊，我很喜欢 ，I am loving it。 Saya sangat suka ini. 啊，弟兄姐妹们，我们成为基督徒，我们的口号是什么？ Ya Bapak Ibu yang kekasih, kita sebagai seorang Kristen apa slogan kita masing-masing? 耶稣基督为我们牺牲在十字架上， Yesus telah mempersembahkan nyawanya untuk kita di atas kayu salib. 我们受难节的时候，在复活节的时候，我们已经提到一件事， Di Jumat Agung dan Hari Paskah kita telah menekan satu hal. 通过耶稣在十字架上牺牲，我们得到了永生。 Apa yang kita terima dari Yesus mati di atas kayu salib? 我们得到了永生， Kita menerima keselamatan. 这个是我们已经离开世界的时候，才是我们可以享受那个永生。 Apakah sesudah kita meninggalkan dunia baru kita dapat menerima 但 keselamatan 是我 ini? 们现在还在世界上的，我们怎么样来活着？ Atau bagaimana semasa kita masih hidup di dunia, bagaimana kita menerima keselamatan itu? 看起来在马太福音16章24节，我们已经看了。 Tadi yang ayat kita baca di dalam Matius pasal 16. 耶稣说：“你们要跟从我们，你们应该要舍己，要背起你们的十字架。” Lalu Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. 弟兄姐妹，我们一定要明白这个20世纪的背景，为什么耶稣这样说？ Lalu kita mengenal dulu bagaimana latar belakang dari ayat 24 ini. 我们看在13节， Kita mulai dari ayat 13. 耶稣跟门徒们他们已经到该撒利亚腓立比的时候， Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba dari Kaisaria Filipi, 耶稣问他的门徒， lalu ia bertanya kepada murid-muridnya, 人说我人子是谁？ kata orang, siapakah anak manusia itu? 门徒们就哦，你是好像施洗的约翰， Lalu mereka menjawab, engkau seperti Yohanes Pembaptis. 有人说你是以利亚， Ada juga yang mengatakan engkau seperti Elia. 但是也有人说你是耶利米， Ada juga yang mengatakan engkau seperti Yeremia. 或是先知里的一位。 Atau salah satu dari para nabi. 耶稣说啊，那个是别人说的。 Lalu Yesus berkata, itu kan kata mereka. 现在我要问你们， Nah sekarang saya bertanya, 你们是我的门徒， kalian adalah 你已 murid-muridku. 经跟从我了几年 Telah mengikuti aku bertahun-tahun. 啊？你们说我是谁？ Lalu apa kata kalian? Siapakah anak manusia ini? 弟兄姐妹们，彼得是好像平常是第一个的回答， Lalu Petrus, seorang yang sering pertama kali menjawab. 他说你是基督， Dia mengatakan, engkau adalah Mesias, 是永生神的儿子。 anak Allah yang hidup. 耶稣说：“你说你对西门，耶稣对西门说，你说的是对了， Kata Yesus kepadanya, benar itu katamu Simon. 你有福了。” Engkau ada orang yang berbahagia. 弟兄姐妹们，彼得说他是弥赛亚，耶稣是基督。 Kata Petrus bahwa Yesus ada Mesias, ia adalah Kristus. 但是我们以后也会看怎么样
彼得的想法，基督是谁？ Lalu di dalam pikiran Petrus ini, siapakah Yesus ini? 在21节的时候， Dia ketika sampai di ayat 21, 耶稣再一次告诉门徒们， sekali lagi Yesus menekankan kepada murid-muridnya. 耶稣说：“我必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。” Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. 哎， Lalu 又是 dibunuh. 彼得，又是第一位对耶稣说 Lalu Petrus sekali lagi yang pertama kali memberi jawabannya.：“ 他说，主啊，万不可如此， Dia mengatakan, Tuhan kiranya jangan demikian. 这事必不临到你身上。” Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. 彼得的想法，他是基督，耶稣是弥赛亚，怎么可能他受苦？ Di dalam benak Petrus bahwa Yesus ada Mesias, bagaimana ia harus menderita? 为什么弥赛亚可以被人杀？ Bagaimana Mesias dapat dibunuh oleh manusia? 所以彼得的想法，耶稣是弥赛亚，他是很伟大的， Lalu di dalam benak Petrus, Mesias adalah seorang yang sangat besar. 他无所不能的， Dia adalah maha 他 kuasa. 是在世界的大王， Dia adalah raja dari segala raja. 怎么可能这个长老、祭司长、文士可以伤害耶稣呢？ Bagaimana mungkin para tua-tua ahli Taurat dapat membunuh Yesus? 所以彼得的想法，彼得的了解对耶稣基督还不对， Jadi pengertian Petrus terhadap Yesus masih salah. 因为他彼得就听他耶稣会受苦，耶稣被杀， Karena dia mendengar Yesus akan menderita, akan dibunuh. 但是他不注意耶稣的最后一句话讲第三日复活。 Tetapi dia tidak memperhatikan kata yang terakhir dari Tuhan Yesus bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit. 我们圣经上说，耶稣会受苦，耶稣会被杀，他是因为他是基督，他是弥赛亚，他第三天他复活。 Di sini dikatakan bahwa Yesus Mesias dia akan dibunuh dan tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. 彼得这样想法，耶稣说：“因为你不体贴神的意思，你这体贴人的意思。” Petrus mempunyai pikiran yang demikian. Yesus mengatakan bahwa engkau hanya memikirkan pikiran manusia, tidak memikirkan pikiran Allah. 所以弟兄姐妹们，常常在我们的生活上， Ya Bapak Ibu yang kekasih di dalam kehidupan kita 如果 sehari-hari. 我们来了解事情，用我们的想法，是我们体贴人的意思。 Kalau kita memahami sesuatu dengan pikiran kita sendiri, kita memikirkan tentang diri kita sendiri. 他是信心，我们相信耶稣是要体贴神的意思。 Tetapi kita percaya kepada Yesus, kita mengimani kepercayaan kita harus memikirkan pikiran Allah. 我们基督徒，上帝的耶稣基督的门徒，我们是十字架继承人。 Kita sebagai pengikut Yesus, kita adalah sebagai pengwaris dari salib Kristus. 耶稣基督已经背了他的十字架， Yesus Kristus telah naik ke kayu salib. 耶稣已经舍己， Dia telah menyangka dirinya. 他来到世界为我们牺牲。 Dia datang ke dunia ini. 然后耶稣基督，你要跟从我，你要舍己，你要背你的十字架。 Lalu Yesus berkata bahwa engkau mau ikut aku, engkau harus menyangka dirinya, engkau harus mengikut salibnya, lalu mengikut aku. 这个他领下给我们， Inilah warisan yang diwariskan Yesus kepada 所以 kita. 我们每一个基督徒，我们是十字架的继承人。 Bahwa kita sebagai orang Kristen, kita adalah sebagai pengwaris dari salib Kristus. 所以我们的口号是什么？ Apa slogan kita 我 sebagai 们的 orang 口 Kristen? 号是每天死亡。 Slogan kita adalah mati setiap hari. 我们不再为我们自己活着。 Kita bukan hidup bagi kita diri sendiri. 保罗说：“耶稣基督活在我里。” Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus hidup di dalam diriku. 弟兄姐妹们，舍己背十字架的
等于是死亡。 Bapak Ibu yang kekasih, menyangkal dirinya, memikul salibnya, berarti mati setiap hari. 你们是否每一天背你们的十字架吗？ Apakah kita setiap hari memikul salib kita? 你每一天舍己吗？ Apakah kita setiap hari menyangkal diri kita? 你每一天死亡吗？ Apakah kita mati setiap hari? 许多人在世界上，他们认识十字架； Banyak orang di dunia, mereka mengenal tentang salib. 许多人在世界上，他们说他们是信徒，他们是信耶稣。 Banyak orang mengatakan bahwa dia adalah pengikut Yesus, bahwa dia adalah percaya pada 他 Tuhan 们 Yesus. 说他们背他们的十字架， Mereka mengatakan bahwa mereka memikul 但 salibnya. 是他们没有对自己死亡。 Tetapi mereka tidak mati terhadap diri mereka sendiri. 那我们看看这个两个图片， Mari kita melihat gambar 他们 ini. 都挂了十字架在他们的头，在他们的 Mereka mengalungkan salib itu di dalam lehernya, di dalam atau di atas rambutnya. 但是是不是他们舍己背他们的十字架吗？ Tetapi apakah mereka menyangka dirinya memikul salibnya? 这个人你看，他们带了一个大的十字架， Kita melihat gambar ini. Orang ini mengalungkan salib yang besar di lehernya. 但是我们都知道他怎么样，他的生活 Tetapi kita mengetahui bagaimana hidupnya. 是不是他已经为自己死亡？ Apakah dia telah mati bagi dirinya? 那如果你们到耶路撒冷去， Atau jika engkau pergi ke Yerusalem, 常常在那边人家有背十字架，他们在那个 Via Dolorosa， 他们走祷告唱诗。 mereka memikul salibnya, bernyanyi-nyanyi melalui Via Dolorosa. 是不是这样的意思？背十字架这样的意思？ Apakah memikul salib adalah seperti demikian? 我到耶路撒冷的时候，我有去过这个地方。 Ketika saya berkunjung ke Yerusalem, saya datang ke tempat ini. 那时候我看有两夫妻， Di situ saya melihat ada pasangan suami istri. 他们背了这样的十字架， Mereka memikul salib, 然后他们叫朋友拍这个照， lalu mereka dia suruh teman-temannya memfotoi, 戴了这个黑眼镜， memakai kacamata hitam, 然后用这个手这样的。 lalu memakai gaya untuk difoto. 弟兄姐妹们，是不是耶稣说的背十字架是这样的十字架吗？ Apakah ini yang dikatakan oleh Yesus memikul salib? 我们知道，在耶稣基督他们的第一世纪的时候，基督徒不是新的，不是很久的基督徒已经有了，不是。 Pada abad yang pertama, pengikut Yesus bukan sesuatu hal yang sudah ada. 他们刚刚有的， Tetapi mereka baru saja 耶 ada 稣来到 dimulai. 世界才是他们知道哦，耶稣基督已经来到世界上。 Ketika Yesus lari di rumah, mereka mengetahui bahwa Yesus datang ke 耶 dunia. 稣教导他们，上帝要他们做的事。 Yesus mengajarkan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan, apa yang diinginkan 那 Tuhan 是犹 Allah. 太人，他们只有他们的就业金， Pada waktu orang Yahudi mempunyai kitab suci mereka, 所以他们不明白弥赛亚是谁， mereka tidak mengerti bahwa siapakah Mesias 他们还 Mesias 不 itu. 明白耶稣基督是弥赛亚， Mereka tidak mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Mesias itu. 他们还是等待弥赛亚的来到。 Mereka terus menanti kedatangan Mesias itu. 所以，如果这个很多门徒跟从耶稣基督的时候， Lalu pengikut Yesus ini, 我们的圣经讲，人家都恨他们， mereka banyak orang membenci orang-orang yang mengikut 他们 Kristus. 不能接受这个跟从耶稣的门徒， Mereka tidak dapat menerima orang-orang yang mengikut Yesus. 他们受逼迫。 Lalu mereka dianiaya. 我们今天在我们的这个生活上，我们没有受到同样的逼迫。 Hari ini kita di dalam kehidupan kita tidak mengalami aniaya seperti yang mereka 我 alami. 们可以到教会去 Kita bebas datang ke gereja. 啊，现在我们可以在我们的房、我们的家听到。
Nah sekarang di saat pandemi ini kita dapat beribadah di rumah kita masing-masing. 没有人说哦你不能，你不能。 Tidak ada yang melarang kita beribadah di rumah. 所以我们要来想一想，我们背十字架的意思是什么？ Kita akan membahas memikul salib, apa artinya itu? 我们跟第一集的时代不一样。 Kita tidak sama dengan jemaat pada abad yang pertama itu. 我们看这个有一个图片， Kita melihat satu gambar. 是不是每一个人现在在世界上正在寻找上帝？ Apakah orang-orang yang hidup di dunia ini mereka sedang mencari Allah? 有的基督徒他们也是讲我是信徒，我是信耶稣，是不是他们在生活上也是有寻找上帝？ Banyak orang mengaku bahwa aku adalah seorang pengikut Yesus, ada percaya kepada Yesus. Apakah mereka benar-benar mencari Yesus? 小时候他们讲我太年轻， Ketika masih kecil dia mengatakan, saya terlalu muda. 他长大了赚钱了有钱，他们讲我太幸福，我不能找耶稣，我不能找上帝。 Ketika dia menjadi dewasa, dia mencari uang, dia tidak ada waktu untuk mencari Tuhan. 他在公司他很多工作， Ketika dia di kantor, dia banyak pekerjaan. 他做到累了， Dia bekerja sampai capek sekali. 那我没有时间寻找上帝。 Dia mengatakan, saya terlalu capek untuk berpikir tentang Allah. 弟兄姐妹们，我们生活的时候，我们一定要特别的安排我们的时间，要寻找上帝。 Bapak Ibu kekasih, ketika kita masih hidup ini, kita harus meluangkan waktu kita untuk mencari Allah. 要不如我们都很多理由，我们没有时间，我们无法来寻找上帝。 Betapa banyak alasan kita tidak mempunyai waktu untuk mencari Tuhan. 到那天的时候， Ketika waktunya tiba, 我们一定要离开世界。 kita harus meninggalkan dunia 我 ini. 们说我们太迟了， Kita mengatakan, sudah terlambat. 我们太迟了来认识上帝。 Sudah terlambat untuk berpikir tentang Allah. 我们有一天，我们如果信耶稣基督，我们来到上帝的面前， Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, satu hari kita datang di hadapan Yesus. 大概上帝对我怎么样对我们说？ Apa yang akan dikatakan Allah kepada kita? 是不是他讲你是一位忠心好的仆人？ Apakah Tuhan mengatakan engkau adalah hambaku yang setia? 弟兄姐妹们，我们在棺材的时候， Ketika Bapak Ibu kekasih, ketika kita sedang berada di dalam peti mati. 我们在棺材的时候，这个时间我们不再追逐生意， Ketika kita berada di dalam peti mati, kita tidak lagi mencari reputasi. 我们也不再寻求人类人和 Kita juga tidak mencari pengakuan manusia. 我们不再追逐职位， Kita tidak lagi kejar jabatan. 然后最后一个，我们不再为明天忧虑。 Terakhir, kita tidak lagi mengkhawatirkan hari esok. 我们还活着的时候，我们都每天很多忧虑。 Ketika kita masih hidup, setiap hari kita mempunyai kecemasan. 我们要吃的什么，穿的什么 Kita harus makan apa, minum apa yang kita harus pakai. 对于我们自己， Bagi diri kita sendiri. 我们已经足够了。我们在想我们的孩子们， Ketika kita sudah berkecukupan, kita memikirkan tentang anak-anak 为孩 kita. 子们忧虑。 Kita khawatir tentang anak-anak kita. 我们在工作，赚钱。 Kita terus bekerja mencari uang. 没有时间 Tidak 奉 ada 献给 waktu 上帝。 untuk Tuhan. 已经足够了，孩子们已经足够了。 Setelah anak-anak cukup, 我们又是想了的孙子们。 kita terus memikirkan untuk cucu-cucu kita. 所以弟兄姐妹们，我们在我们的生活上成为一个基督徒是什么意义？ Lalu kita sebagai seorang Kristen, kita hidup di dunia ini apa arti 我 hidup? 们生活已经跟从耶稣基督吗？ Apakah kita sudah
mengikuti Kristus. 我们真正的认识他是弥赛亚吗？ Apakah kita sungguh-sungguh kita mengenal bahwa Dia adalah Mesias? 很多人在生活上，他信耶稣基督是另外的目的。 Ada banyak orang percaya kepada Yesus, mereka mempunyai alasan tersendiri. 他们的动机不对的， Motivasi mereka telah salah. 他们是要我信了耶稣，我从耶稣基督得到什么东西？ Saya percaya kepada Yesus, apa yang akan ku dapat dari Yesus? 哦，有人说你信了耶稣，你有好的健康； Ada orang mengatakan engkau percaya pada Yesus, engkau mempunyai kesehatan. 你信了耶稣，你家庭美满幸福； Dan engkau percaya pada Yesus, keluargamu akan bahagia. 你信了耶稣，你工作、你做生意，你可以发达。 Dan segala usahamu akan lancar, engkau akan kaya. 所以我们只有只想的是为我们而活。 Lalu kita apa yang kita pikirkan hanya untuk diri kita 但 sendiri. 但是我们讲，我们爱上帝，我们爱耶稣基督， Sebaliknya kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, 我们 kita 要 mengasihi 跟 Allah, 我们要跟从他。 kita akan mengikuti Yesus. 但是我们不背我们的十字架， Tapi kita tidak mau memikul salib kita. 我们没有舍己， Kita tidak menyangkal diri. 我们只要更满多、更多、更满足、更满足。 Kita hanya untuk memuaskan kita, untuk mendapatkan berkat saja. 弟兄姐妹们，所以今天我们要思想一个问题： Nah, hari ini kita akan memikirkan satu hal. 如果我们说我们每一天死，是什么意思呢？ Kalau kita, apa arti mati setiap hari bagi kita? 你没有抽出时间读经祷告， Apakah engkau meluangkan waktu untuk baca Alkitab, untuk berdoa? 我们每个人都有24小时， Kita setiap hari mempunyai 24 jam. 你给上帝几个小时？ Telah engkau berikan kepada Tuhan berapa jam? 你睡觉几个小时？ Berapa jam kamu pakai untuk tidur? 你上班几个小时？ Berapa jam dipakai untuk bekerja? 我们说我们很满 Kita mengatakan kita sibuk sekali. 啊，我希望我有36个小时。 Saya lebih seandainya saya mempunyai 36 jam. 啊，如果我有36个小时一天，我可以给上帝2个小时、3个小时。 Jikalau saya mempunyai 36 jam sehari, saya akan memberikan kepada Tuhan 2 jam, 3 jam. 我很忙碌，我没有时间。 Saya sangat sibuk, saya tidak mempunyai waktu lagi. 弟兄姐妹们，现在在大文一的时间，你没有时间读经， Bapak Ibu kekasih, di saat pandemi ini, apakah engkau mempunyai waktu untuk berdoa? 你说啊，我在家里我很无聊， Engkau mengatakan saya di rumah sangat bosan sekali. 啊，但是你有没有看经？有没有看圣经？ Apakah engkau membaca Alkitab? 你有没有祷告？ Apakah engkau berdoa? 啊，你以前很忙的时候，你讲我没有时间。 Ketika dulu saat normal engkau mengatakan saya sangat sibuk sekali. 现在你在家里，你说我很无聊，但是也仍然没有读经，没有祷告。 Ketika engkau di rumah engkau mengatakan engkau tidak punya waktu untuk berdoa atau membaca Alkitab. 你不拉近你跟上帝的之间， Engkau tidak mengambil jarak lebih dekat dengan Tuhan. 弟兄姐妹们，我们要来利用我们的时间。 Marilah kita memakai waktu kita. 有的人每一天看电视， Ada orang setiap hari nonton televisi. 有一个人每天一整天在他的手上有手机， Atau setiap hari main HP di tangannya. 然后他讲我没有时间。 Lalu dia mengatakan saya tidak mempunyai waktu. 弟兄姐妹们，我们现在很多做计划，但是不成了。 Bapak yang kekasih, saat ini kita mempunyai banyak rencana-rencana tapi tidak dapat 啊， dilaksanakan. 我们要到哪里去？我们要到哪里去旅行？ Atau kita akan merekreasi kemana, ke sana kemari. 啊，现在我们不成去了。 Nah sekarang kita nggak bisa keluar kota. 啊，弟兄姐妹们，是不是我们愿意？我们已经安排的以前要去旅行的钱，我们来帮助别人？ Apakah
kita memikirkan sekali lagi untuk biaya yang kita keluar untuk jalan-jalan, sekarang dipakai untuk menolong orang lain. 这个是舍己 Ini ada penyangkalan diri. 啊！我要去旅行呀， Saya mau pergi liburan, 但是现在我不曾去了。 tapi sekarang saya mengambil keputusan tidak pergi lagi. 然后我看我的邻居，我的邻居们，他们有需要， Saya melihat tetangga saya, lingkungan saya, dan Waduh. orang di sekitar saya, mereka Waduh. mempunyai 我的 kebutuhan. 朋友、我的家人都辛苦。 Teman saya, keluarga saya, mereka sangat kesulitan. 你愿意不愿意舍己？ Apakah engkau mau menyangka diri? 要上帝，我要为你的名荣耀你的名。 Ataukah engkau mengatakan, saya mau memuliakanmu, namamu Tuhan. 在这个困难的时间，我要成为世界的光、世界的盐。 Di saat-saat yang sulit ini, saya mau menjadi garam dan terang dunia ini. 帮助别人。 Untuk menolong orang lain. 弟兄姐妹们，我们许多人，我们不能来到教会侍奉， Bapak yang berkasih, banyak kita di antara kita yang tidak dapat melayani di gereja. 我们有惧怕， Karena kita takut, 我们不要去教会。 kita tidak mau ke gereja. 现在你看我正在讲道的时候，这个用录音， Nah, engkau sekarang lihat bahwa kita sedang online di dalam beribadah. 我现在用中文讲道，有80万多来翻译。 Nah, sekarang saya berkhotbah pakai bahasa Mandarin dan diterjemah ke Indonesia. 我不能一个人做这个录音， Saya dalam rekaman ini saya tidak dapat bekerja sendirian. 来有的弹视琴， Saya butuh ada pianis, 有看起来我们有唱诗，有我们的星儿有3位， ada 3 orang saudara kita yang menjadi singer. 好像每一次祷告会，星期天、星期三都是他们3个人。 Mereka bertiga nih, baik di kebaktian doa maupun di kebaktian umum mereka menjadi singer. 但是有的还有另外几个人， Masih ada jemaat-jemaat yang lain, 但是不多， tetapi tidak banyak. 因为我们有惧怕，我们有忧虑。 Karena kita khawatir, kita cemas. 有的人我有丧事的时候，我要去丧事的时候去rumah duka， Ketika ada kedukaan, saya mau memimpin ibadah kedukaan itu. 我正在跟妈妈打电话的时候， Pada saat waktu saya sedang berkomunikasi melalui telepon dengan mama saya. 我吃饭的时候，我跟妈妈打一个电话， Ketika sedang makan, saya telepon mama saya. 谈好了，我讲好妈妈，我要去了，我要去有一个聚会，丧事聚会。 Sesudah berbincang-bincang dengan mama saya, lalu mau pamit sama mama saya mengatakan, ya sudah sampai di sini, saya akan memimpin ibadah kedukaan. 我要去殡仪馆， Saya mau ke rumah 然 duka. 后妈妈讲，哎，那个地方不能去的。 Lalu saya mengatakan, enggak, tidak boleh, tempat itu kamu tidak boleh 啊，那 pergi. 个是很危险的地方， Itu adalah tempat yang sangat 你不能 bahaya. 去。 Jangan pergi. 我讲妈妈，我是牧师， Saya mengatakan, saya ini ada seorang pendeta. 他们有丧事，我一定要去。 Jika ada kedukaan, saya pasti harus pergi. 然后结果过世的不是为了这个病毒， Bukan karena virus ini, 他有心脏病，他有另外的病。 atau ada orang ada jantungan, atau ada penyakit-penyakit yang lain. 弟兄姐妹们，在这个情况的时候，我们仍然要侍奉上帝。 Walaupun dalam saat pandemi ini kita masih harus tetap melayani Tuhan. 但是我们也是要小心。 Memang kita harus hati-hati. 你看我现在翻译80万多，常常在教会，是在我这里旁边。 Dulu kita beribadah, kita berdiri berdampingan. 那现在我在这里，80万多那边远一点。 Dan sekarang saya di sini dan Pak Suwanto harus jauh-jauh dari saya. 我们仍然要照顾， Kami harus Penting. jaga jarak, jaga kesehatan. 但是我们也是要仍然侍奉上帝。 Tetapi kami masih harus tetap melayani Tuhan. 如果你们有病，我们可以了解。 Jika engkau mempunyai penyakit bawaan, kita masih bisa memahami. 或是你正在有生病的时候，我们也是明白。
Apa kondisinya sedang dalam lemah, kita juga mengerti. 是弟兄姐妹们，在这个时间的时候，我们仍然要荣耀上帝的名。 Tetapi dalam saat-saat pandemi ini, kita masih harus tetap memuliakan Tuhan. 然后我们现在在家里，我们不出门， Sekarang kita diam di rumah, kita tidak pergi 我 kemana-mana. 们没有买东西。 Kita tidak membeli ini dan itu. 以前啊，那个我们的 credit card 啊，哇，一直刷，一直刷，一直刷 Dulu kredit kita hanya gesek-gesek terus. 啊！现在感谢主，没有给谁了呀，没有刷了呀 Puji Tuhan, dalam saat pandemi ini kita tidak gesek-gesek lagi. 啊！我们可以节省， Nah, kita bisa berhemat. 但是我们愿意不愿意？我们节省了，我们可以又是帮助我们需要的人。 Setelah kita berhemat, apakah kita rela untuk membantu orang lain? 弟兄姐妹们，我鼓励你们，在这个时间，在这个辛苦困难的时间，我们仍然要成为别人祝福。 Bapak Ibu kekasih, saat-saat di dalam kesulitan ini, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. 我们分享我们有的 Kita membagikan apa yang kita miliki. 啊，今天我们听了道， Hari ini kita mendengar khotbah. 我们要感谢主， Kita bersyukur pada Tuhan 因为他已经赐给我们救恩。 karena Dia memberi kepada kita keselamatan. 耶稣基督为我们牺牲， Yesus tak berkorban bagi kita. 他是从天上来到世界上， Dia datang dari surga ke dunia ini. 他舍己 Dia telah menyangkal dirinya. 成为一个人，死在十字架上。 Dia menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. 他已经背了他的十字架。 Dia telah memikul salibnya. 啊，他对我们说 Lalu dia berkata kepada kita, 你要跟从我， apakah engkau mau mengikut aku? 要舍己， Engkau harus menyangkal diri. 要背十字架， Engkau harus memikul salib. 跟从我。 Lalu mengikut aku. 我们要每一天背我们的十字架， Kita setiap hari harus memikul salib kita sendiri. 我们的口号，基督徒的口号，我们每天死亡。 Slogan sebagai seorang Kristen adalah mati untuk diri kita setiap hari. 我们对自己， Mati bagi kita sendiri. 我们要为上帝而活。 Apakah harus kita lakukan? Kita harus hidup bagi Tuhan setiap hari. 最后， Yang terakhir, 我鼓励你们要想三件事。 saya menentang engkau tentang 3 hal. 你对我来说，每天死是什么意思？ Apa arti mati setiap hari bagiku? 从今天开始，你愿意怎么样来生活？我们怎么样为耶稣基督而活？ Mulai hari ini, bagaimana kita harus hidup bagi Kristus. 不要自我中心的生活， Jangan egosentris. 我们要变成别人祝福。 Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. 我们的生活，我们可以荣耀上帝。 Dan 透过我 hidup, 们的生活， melalui hidup kita, kita akan memuliakan nama Tuhan. 好，你们在家里，你们想一想3件事你们要做的。 Baik, kita masih yang ada di rumah, kita akan memikirkan 3 hal apa yang harus kita lakukan buat Tuhan. 这个是代表你舍己，你背你的十字架。 Ini mengartikan kita memikul salib kita, menyangkal diri kita, mengikut Tuhan. 我们是十字架的继承人。 Karena kita adalah pewaris dari salib Kristus. 我们一起祷告， Mari kita berdoa. 主，我们再一次要感谢赞美你。 Ya Tuhan, sekali lagi kami akan bersyukur padamu. 到今天，你不断的祝福我们， Engkau masih memberkati kami sampai hari 你 ini. 赐给我们好健康，
memberikan kami kesehatan, 你赐福给我们，你足够我们的需要， memenuhi segala kebutuhan kami sehari-hari. 你也保守保护我们。 Engkau juga menjaga kami setiap hari. 我们真感谢耶稣基督在十字架上牺牲， Kami juga bersyukur karena Yesus rela mengorbankan dirinya bagi kami 然后 di 耶 atas kayu salib. 稣也对我们说， Dan Yesus juga berkata kepada kami, 我们要跟从他的，我们要舍己，要背我们的十字架。 setiap kami yang mau mengikut Yesus, kami harus menyangka dirinya, kami sendiri, kami harus memikul di salib. 我们恳求你带领我们的生活， Tolonglah Tuhan, pimpinlah hidup 我们 kami. 可以利用每个时间、每个财产，你赐给我们的是，我们可以变成别人祝福。 Kami dapat memakai waktu kami, segala yang kami punya untuk menjadi berkat bagi orang lain. 我们不但为我们自己而活， Kami bukan hanya hidup bagi diri kami 我 sendiri. 们不要有自我中心的生活， Kami tidak menjadi seorang yang egosentris. 但是我们要变成别人祝福。 Tetapi kami akan menjadi berkat bagi banyak 耶 orang. 稣祝福我们，带领我们， Tuhan Yesus berkati kami dan pimpinlah kami. 感谢赞美你， Kami bersyukur padamu ya Tuhan. 奉耶稣基督的名，我们祈祷。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. Saudara sekalian, hari ini adalah minggu pertama. Dan biasanya kita di gereja, kita ada perjamuan kudus. Namun kesepakatan daripada sinode bahwa selama pandemi ini kita tidak melakukan perjamuan kudus. Dan memang saudara, perjamuan kudus itu tidak harus setiap bulan diadakan. Ya, tidak ada keharusan. Dan perjamuan kudus lebih bersifat saudara itu komunal ketika umat Tuhan berkumpul bersama-sama dan kita mengadakan perjamuan bersama. Oleh sebab itu keputusan daripada sinode GKY kita tunda sampai nanti kita ibadah konvensional. Namun saudara, hari ini saya mengajak kita karena makna daripada perjamuan kudus sebenarnya adalah mengingatkan kita sebagai simbol, sebagai lambang, mengingatkan kita kepada Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, mengorbankan tubuhnya, mencurahkan darahnya, menebus kita. Oleh sebab itu mari saya mengajak kita sama-sama berdiri dan kita pakai waktu sebentar, 1-2 menit untuk merenungkan akan kasih Tuhan Yesus di atas kayu salib yang telah menebus dosa kita. Dan kita akan naikkan pujian salib yang hina pada ayat yang kedua saja. Sambil kita merenungkan saudara, Yesus yang tersalib itu mengorbankan tubuh, mencurahkan darahnya. Dan itu senantiasa mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosaku. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, dan diganti mahkota mulia. Saudara, mari kita sama-sama menenangkan diri kita. Kita pakai waktu 1 menit. Kita masing-masing di rumah dalam sikap berdiri. Kita merenungkan karya penebusan Yesus di atas kayu salib.
Dan bagaimanakah kita hari ini hidup memikul salib kita sendiri, menyangkal diri kita, mengikut Yesus. Tuhan, kami bersyukur karya keselamatan daripada Tuhan Yesus bagi kami. Selagi kami masih hidup di dalam dosa, Yesus, Engkau telah mati menggantikan kami di atas kayu salib. Biar ini senantiasa kami ingat di dalam hidup kami. Bukan hanya sebulan sekali, tapi setiap hari dalam hidup kami. Kami juga mati terhadap diri kami sendiri, menyangkal diri kami, memikul akan salib kami dan kami mengikut Engkau ya Tuhan. Sehingga kami adalah murid-murid yang sejati. Tuhan berkati, pimpin hidup kami, tolong kami. Kami banyak kelemahan, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Namun Tuhanlah yang memberikan akan kekuatan dan penghiburan itu bagi kami. Terpuji namamu. Nama Tuhan Yesus Kristus penebus juru selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali saudara, kita akan melanjutkan akan ibadah kita. Syukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan sudah memberkati kita. Di dalam ibadah ini kita sudah diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Supaya kita boleh menyangkal diri kita, memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus. Dan mengikut Tuhan Yesus bukan berarti selalu mudah. Tetapi justru kita harus bergumul di dalam segala kehidupan kita. Untuk kita boleh menyenangkan Tuhan Yesus, bukan hanya menyenangkan diri kita. Tapi saat ini mari kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan dengan ungkapan syukur, kita menaikkan pujian, Pauque Secia. 주 예수，我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见。主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，
saat ini mari kita memberikan persembahan. Di layar kita bisa melihat nomor rekening, ada barcode di sana. Dan kita boleh memberikan dengan segenap hati kita. Kita memberikan bukan apa yang tidak ada pada kita. Tapi kita memberikan atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada pribadi kita. Kesehatan yang Tuhan berikan. Bahkan kesehatan yang Tuhan berikan kepada seluruh anggota keluarga kita. Dan di momen-momen saat ini, kita bersyukur kalau keluarga kita bisa sehat. Kita juga bersyukur kalau kita bisa cukup, bahkan berkelimpahan. Oleh karena itu, mari kita memberikan dengan segenap hati. Kita mau serahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Kita mau katakan bahwa terima kasih Yesusku. Kau korbankan tubuh mulia bagiku. Aku ingin mempersembahkan persembahan ini bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, Kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Kau korbankan tubuh mulia, bawaku dari gelap pada terang, sehingga ku melihat. Terima kasih Yesusku, Kau curahkan darah mulia, salib memberiku anugerah kesembuhan. Ku sungguh telah dibebaskan. Kita semua bangkit berdiri. Salib mulia berkuasa, beriku hidup. Ku sujud menyembahmu Yesus. Salib mulia memberiku janji keselamatan. Kasih-Mu kekal selamanya.宝贵是家的大能是我生命，主耶稣，我匍匐敬拜你。宝贵是家的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。 Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih karena Engkau tersalib karena kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mau disalibkan untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan. Saat ini kami memberikan persembahan. Kami memberikan persembahan bukan apa yang tidak ada pada diri kami. Tetapi apa yang ada yang Kau sudah berikan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kekuatan. Kami bersyukur untuk kesehatan atas diri kami. Bahkan kesehatan atas seluruh anggota keluarga kami. Karena kami tahu ya Tuhan, saat pandemi seperti ini Tuhan. Kesehatan itu sungguh kami menyadari. Itu sungguh-sungguh anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kecukupan bahkan kelimpahan yang Kau berikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap hati yang sudah memberikan persembahan sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan satu persatu Engkau berkati ya Tuhan. Kehidupan mereka ya Tuhan. Kehidupan mereka karena di tengah-tengah kondisi seperti ini tetap punya hati bersyukur. Tetap punya hati untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, terima kasih. Berkati ya Tuhan supaya persembahan ini untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saudara yang di rumah, Warta Gembala oleh Pendeta Dedi Wikarsa. Shalom Bapak Ibu sekalian, lama tak jumpa secara
muka dengan muka ya. Kita selalu bertemu hanya penyapa melalui akan rekaman dan di dalam rapat-rapat yang kita lakukan, bahkan di dalam komunitas pemuritan juga semuanya melalui online ya. Tapi kita bersyukur kita masih tetap bisa menjalin komunikasi, dan saya bersyukur untuk jemaat-jemaat juga yang masih tetap bisa mau belajar ya, walaupun teknologi susah tapi mau belajar sehingga masih bisa juga melakukan komunitas pemuritan. Ya memang saudara banyak isu-isu di sana. Oh inilah bahaya itulah ya. Tetapi saudara mari kita tetap berupaya ya untuk bisa saling berkomunikasi, saling bersekutu satu dengan yang lain, tetap jaga akan ikatan persaudaraan di antara kita ya, dan kita terus pakai waktu yang ada. Nah, banyak orang mengatakan, oh saya punya banyak waktu di rumah, saya nggak tahu bikin apa. Nah saudara, saya banyak mendengar teman juga ada yang sudah banyak kemajuan di dalam hal masak memasak begitu ya. Waduh dulu nggak suka masak, tetapi sekarang karena keadaan bisa. Nah tetapi lebih daripada itu saudara, mari kita gunakan waktu ya di saat-saat seperti ini. Dulu kita mungkin kurang membaca buku-buku rohani, kita boleh pakai waktu ini baca buku rohani yang baik ya. Kalau saudara pengen bisa, nanti hamba-hamba Tuhan bisa merekomendasikan buku-buku yang baik juga buat saudara baca ya. Jangan sepanjang hari pagi sampai malam pelototin HP-nya dan TV-nya saudara ya. Dari pagi sampai malam itu beritanya yang sama terus saudara dengar ya. Kita tahu, nah kita jaga diri baik-baik, tapi juga jangan sampai terlalu terobsesi dengan yang hal ini ya, sehingga kita tidak dapat melakukan apa-apa. Dan orang tua dengan anak-anak ya, pakai waktu ini saling komunikasi, saling terbuka satu dengan yang lainnya. Mungkin ya ada hubungan orang tua anak yang selama ini ada hal-hal, ada kepahitan ya, ada luka batin. Nah ini waktu yang baik saudara ya, ketika sama-sama di rumah adakan satu rekonsiliasi, berdoa bersama-sama ya. Dan ada mungkin keluarga yang belum punya komitmen di dalam apa sih visi misi keluarga kita di dalam kita mengikut Tuhan. Nah buat bersama-sama ya, kita komitmen sebagai satu keluarga. Ayo kita bikin satu komitmen bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana keluarga kita hidup untuk memuliakan Tuhan dan juga melayani Tuhan. Baik saudara, saya tidak panjang-panjang. Kiranya Tuhan terus menjaga, memelihara kita. Kita berdoa juga untuk saudara-saudara yang kita tahu sedang lemah tubuh. Ada yang anggota keluarga juga yang kena ya sakit COVID ini. Kita berdoa Tuhan juga tolong menjaga dan memelihara senantiasa. Dan jangan lupa renungan harian yang dibuat oleh hamba-hamba Tuhan yang dikirimkan buat saudara setiap hari. Pakai itu untuk menjadi renungan dan kebaktian doa setiap Rabu malam dan juga untuk kebaktian pada hari Minggu ya. Khususkan waktu saudara. Baik, kiranya Tuhan memberkati. Saya mengundang kita berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang membawa segala pergumulan daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya di saat-saat seperti ini ada banyak anak-anak Tuhan yang di dalam pergumulan mereka ya Tuhan. Ada anak-anak yang studi di rumah, orang tua yang juga masih tetap bekerja di rumah namun harus membimbing anak-anak belajar. Tidak mudah ya Tuhan. Ada pengaturan waktu. Ada orang yang tidak punya fasilitas wifi dan lain-lainnya di rumah. Dan ada kendala-kendala yang dihadapi. Kami mau berdoa Tuhan, Kau juga yang tolong jalan keluar yang terbaik. Mereka yang bergumul di dalam pekerjaan juga ya Tuhan. Banyak pengalihan-pengalihan ladang usaha. Nah, Tuhan yang memberkati apa yang mereka lakukan pada saat ini. Dan bagi mereka yang sungguh-sungguh belum melihat ada jalan yang ada pada saat ini, kami berdoa Tuhan berikan mereka hati yang kuat, hati yang terus bersandar berharap kepada Tuhan, dan hati yang mau bekerja
tetap bekerja, tetap mengupayakan yang terbaik dan tidak pernah menyerah. Tuhan berdoa untuk setiap kami di dalam pergumulan-pergumulan pada masa seperti sekarang ini, kami tetap dapat menjadi garam dan terang bagi dunia. Kami tetap dapat menjalankan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan dengar doa kami. Di akhir ibadah ini kami mengembalikan segala puji, syukur, hormat kami pada Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Yenyova sufu keni mahuni, Yenyova setata lian kuan cao ni seun keni, Yenyova shani yang lian ceni ping an, chong jing tao yong yong yen yen. Amin. Silakan duduk, mengambil waktu, teduh. Dan sebagaimana biasa, saudara akhiri ibadah ini di rumah dengan berdoa bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati, jaga diri, jaga kesehatan.